तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल। तो +2 सेकेंड ईयर तो पिला माने +2 सेकेंड ईयर आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स आर्ट्स साइंस कॉमर्स पिला मानक पई नेसी। तो पिला माने गोटे खुशी खबर कि तुम जानछ तो नुआ टेस्ट पेपर आसाइलानी। तो आज आम नुआ टेस्ट पेपर आलोचना करबा। तो नुआ टेस्ट पेपर रो एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर 15टा नेसी। तो आम आगे आलोचना करबा बुझेला। एटा होची इतिहास विषय रो कौन ना इतिहास विषय क्वेश्चन आंसर। तो आम आलोचना करबा नुआ टेस्ट पेपर निश्चिंत आ भितर 100% तुम आसब तुम बोर्ड एग्जाम को बुझेला पिला माने। तो जो मैंने भी किणी ना किसी टेंशन ना यूँ पढ़ जदि किणवा चाहूँ किणव तुम इतिहास किए ना बाग्नी विश्वनाथ कर होचंती किए ना प्राबंधिक। तो पिला माने चलो आलोचना करबा। वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब करदेव बेल आइकन को दबाइदेव नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई समस्ते लाइक शेयर करदेव पिला माने। तो बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर तो आम आलोचना करबा कहीं भी स्किप करबनी पिला माने। आउ मात्र अल्प दिन रहा तुम एग्जाम बुझेला। तो देखिए कौन देला क्वेश्चन मनुष्यतर विशेष लक्षण कौन मनुष्यतर विशेष लक्षण कौन आत्मज्ञान लाभ ना तत्व निरूपण प्रयास ना अंतर्दृष्टि ना ईश्वर चिंता। तो मनुष्यतर विशेष लक्षण कौन कौन पिला माने ना ऑप्शन बी हो तत्व निरूपण प्रयास होची कौन ना मनुष्यतर विशेष लक्षण। तो परवर्ती क्वेश्चन कौन देला केउ संबंधरु विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर मूल्य किछि रहे नाही। केउ संबंधरु विच्छिन्न हेले पिला माने वर्तमान संबंध ना अनंत अतीत ना आध्यात्मिक ना वैषयिक। केउ संबंधरु विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर मूल्य किछि रहे नाही। केउ संबंध ना अनंत अतीत संबंधरु कोन ना विच्छिन्न हेले मनीष जीवनर मूल्य किछि रहे नाही। तो परवर्ती क्वेश्चन कौन देला केउ राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले आंभ मानकर हृदकंप हुए। केउ राष्ट्र विप्लव कथा स्मरण कले असहयोग आंदोलन सिपाही विद्रोह फरासी राष्ट्र विप्लव भूदान आंदोलन। तो पिला माने कौन हम तुम ना फरासी राष्ट्र विप्लव ऑप्शन सी को ना फरासी राष्ट्र विप्लव। नेक्स्ट समाजर समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त समाजर समस्त व्यापार कहार अंतर्भुक्त इतिहास पुराण विज्ञान दर्शन। तो पिला माने कहार अंतर्भुक्त हम तुम ना ऑप्शन ए हो इतिहास को ना ऑप्शन ए हो इतिहास होची समाजर समस्त व्यापार इतिहास होची अंतर्भुक्त। परवर्ती क्वेश्चन प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य केउ गल्प बोली कहिसंती। केउ गल्प आईमा गल्प कहिसंती ना असुर असुरुणी गल्प ना गाल गल्प ना ग्राम्य गल्प। केउ गल्प बोली कहिसंती पिला माने ना प्रसिद्ध पंडित प्रचलित इतिहास को गभीरता शून्य केउ गल्प ना ऑप्शन डी हेजिवो ग्राम्य गल्प बोली कहिसंती। परवर्ती क्वेश्चन तो 6 नंबर क्वेश्चन देख पिला माने प्राचीन केउ शास्त्र ऐतिहासिक सत्य रे परिपूर्ण। प्राचीन केउ शास्त्र ऐतिहासिक सत्य रे परिपूर्ण धर्म चिकित्सा काव्य नाट्य। तो कौन हम पिला माने ना प्राचीन धर्मशास्त्र ऐतिहासिक सत्य रे कौन ना परिपूर्ण कौन ना धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा बहुत गुरुत्वपूर्ण मनुष्य मानक मध्यरे प्रकृतिगत कौन विद्यमान मनुष्य मानक मध्यरे प्रकृतिगत कौन विद्यमान तांका पाखरे सौसादृश्य ना तुलना ना विचार ना वास्तवता। कौन मनुष्य मानक मध्यरे प्रकृतिगत विद्यमान कौन सौसादृश्य हम पिला माने हाँ सौसादृश्य ही हम। नेक्स्ट केउ शिक्षा मनीष पाई अधिक उपयोगी केउ शिक्षा मनीष पाई हमर अधिक उपयोगी होता है उपदेशात्मक शिक्षा होता है ना काल्पनिक शिक्षा होता है ना दृष्टांत शिक्षा ना वर्णनात्मक शिक्षा। केउ शिक्षा मनीष पाई अधिक उपयोगी पिला माने वर्णनात्मक शिक्षा हो ना काल्पनिक शिक्षा हो ना उपदेश जो दृष्टांत शिक्षा हो ना कौन हम ताहले ना उपदेशात्मक शिक्षा हम मनीष से अधिक उपयोगी। नेक्स्ट पत्र तो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देला देखिबा हमें
ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ତ ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର? ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଲାମାନେ ମସ୍ତକରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅକ୍ଷରରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି? ତ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ଅପସନ୍। ଅହଂକାରୀ ନା ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ନା ସତ୍ୟବାଦୀ ନା କାଳ୍ପନିକ? ତ କ'ଣ ପତନ କଥାଟି କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ପିଲାମାନେ? ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ହବ ନା, କାଳ୍ପନିକ ହବ ନା, ସତ୍ୟବାଦୀ ହବ ନା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ଅହଂକାରୀ। କ'ଣ ନା ଅହଂକାରୀ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପିଲାମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ କିଏ? ବେଦ ନା ଇତିହାସ ନା ବାଇବେଲ ନା କୋରାନ? ତ କାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କହିବା? କୋରାନକୁ କହିବା ନା, ବାଇବେଲକୁ କହିବା ନା, ବେଦକୁ କହିବା ନା, ତାହେଲେ କାହାକୁ କହିବା? ଇତିହାସକୁ କହିବା କ'ଣ ନା ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି। କାହାକୁ କହିବା ନା ଆମେ ଇତିହାସକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି କହିବା। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ, ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି? କାହାକୁ? ଈଶ୍ୱର, ପରମ ପିତା, ମହାପୁରୁଷ, ଅସୁର। ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଓ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ପିଲାମାନେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ନା ପରମ ପିତା? ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ନା, ପରମ ପିତାଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ନା, ଅସୁରଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି ନା, ତାହେଲେ କାହାକୁ ନା ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ବସ୍ତୁ ଲାଭ ପାଇଁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ କ'ଣ ନା କଷ୍ଟ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ନେକ୍ସଟ, ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ? ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶକୁ କେଉଁ ଅନୁରାଗ? ସରଳ ଅନୁରାଗ ନା ବିକୃତ ଅନୁରାଗ ନା ଅବସନ୍ନ ନା ନିଜସ୍ୱ? ତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଅନୁରାଗ ହସ୍ତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା? ନିଜସ୍ୱ ହବନି, ଅବସନ୍ନ ହବନି, ସରଳ ହବନି, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ବିକୃତ। କ'ଣ ନା ଅପସନ୍ ହେଇଯିବ ବି ବିକୃତ। ନେକ୍ସଟ, କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି? କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି? ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ମନୁଷ୍ୟ ପୃଥିବୀର ନାନା ବସ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଓ ସମ୍ଭୋଗ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କାହା ସଙ୍ଗେ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ସମ୍ବନ୍ଧ? ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ, ମିଥ୍ୟା ସଙ୍ଗେ, ପାପ ସଙ୍ଗେ, ପୁଣ୍ୟ ସଙ୍ଗେ? ତ ମାନବର ପ୍ରକୃତ ଉନ୍ନତି କାହା ସଙ୍ଗେ ପିଲାମାନେ ହବ ନା ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ସତ୍ୟ ସଙ୍ଗେ। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଡ୍ୟାସ୍ ନୁହେଁ? ପ୍ରକୃତ ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଡ୍ୟାସ୍ ଶୂନ୍ୟ? ଭାବ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ନା, ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ନା, କାମ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ ନା, ମୋକ୍ଷ ସମ ନୁହେଁ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ହବ ନା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। କ'ଣ ନା ପ୍ରକୃତର ପକ୍ଷେ ଜଗତର କୌଣସି ଘଟଣା ଅର୍ଥ ଶୂନ୍ୟ ନୁହେଁ। ତ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଏତିକି ଥିଲା ଇତିହାସର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର। ତ ତମମାନେ ସବୁ ପଢ଼ିବ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମମାନେ ଜାଣିଛ ତମର 80 ମାର୍କ ହେଇଛି, ବହୁତ ସହଜ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଟର୍ନ କରିଦେଇଛି। ଆରାମରେ ଜଣେ ପିଲା 60 ରୁ 70 ରଖିପାରିବ। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ତ ପଢ଼, କେହି ବି ବୁଲାବୁଲି ଖେଳକୁଦ ଛାଡ଼ି ଏବେ ମନ ଦେଇ ପଢ଼, କାହିଁକିନା ତମ ପରୀକ୍ଷା ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ତେ ପଢ଼, ସମସ୍ତେ ଦେଖ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ପଢ଼ଉଛି। ତ ଯାହାର ଯେଉଁଟା କିଛି ଦରକାର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ମୋତେ କହିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।